Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu au journal de Jalia News. Merci. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous vous présentez. Merci. Mohamed Bouhari, je suis réalisateur marocain. Je travaille entre le Maroc et la Belgique. Ah, vous êtes le bienvenu. D'ailleurs, on aimerait bien que vous parliez de cet atelier et les buts. L'atelier fiction courte organisé par le festival de Dakhla, c'est un simple atelier de fiction, de court-métrage au profit des jeunes de Dakhla. Donc on a essayé de faire quand même une petite sélection. C'est pas un atelier ouvert à tout le monde, mais on a essayé de faire une petite sélection dans le but d'aboutir à quelque chose de concret, et pour qu'il ne soit pas juste un cours ouvert où on parle de manière générale du court-métrage, de l'écriture ou de la réalisation. Mais on a décidé de faire un vrai workshop, un vrai atelier, avec une présence assidue de 5-6 personnes. Et on a commencé quelques jours avant le festival et on travaille pendant le festival. Et ils travaillent aussi, les participants, à la maison, c'est-à-dire après l'atelier, ils ont toujours des indications pour aller retravailler leur texte. Et on vient, on discute les textes, on discute l'histoire, ils repartent, ils travaillent. Il y a un travail assidu, vraiment un vrai travail de fond sur leur texte. Et c'est pas peut-être, vous n'avez pas posé la question, je vais le dire quand même. Et le but, en fait, c'est qu'après, l'atelier ne s'arrête pas à la fin du festival. On ne voulait pas qu'il soit une petite activité en marge du festival, mais une vraie partie, une vraie activité, une réelle activité. Après, on va continuer à travailler à distance avec les participants. On reçoit leurs textes, on donne nos avis, nos retours, ils travaillent leurs textes pour aboutir à un texte, un script final. Les scripts finaux vont être réalisés. On va essayer de réaliser tous les 6 ou 7 courts-métrages. Alors, vous avez réussi à avoir des conventions avec des boîtes de production? C'est une très bonne question parce que ça me permet de parler, cette question me permet de parler de la qualité des textes que les jeunes de Dakhla ont produits. C'est-à-dire, nous au début, l'objectif c'était de faire un atelier et de passer de l'écrit à l'écran et de les initier à toutes les étapes de l'écriture à la réalisation, faire des films d'atelier. Mais vu la qualité, en fait, ça n'engage que nous, de toute façon. On a avec M. Abdeltefi Jawad, on a dit que vraiment ces films-là, ces idées de films, ça serait dommage qu'ils soient que des films d'atelier. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner leur chance de grandir et de faire des vrais films, entre parenthèses, et de leur donner les moyens, le temps et les moyens pour être réalisés. Et du coup, comme on a été surpris de la qualité ou la pertinence, je dirais, des propositions, il y a d'autres producteurs, et c'était juste dans une discussion comme ça, pendant le dîner, des producteurs de la région qui ont tout simplement entendu ce qu'on disait, et ils ont dit, écoutez, nous, on veut bien participer et partager les tâches, c'est-à-dire on a des promesses pour l'instant qui doivent être concrétisées, je ne sais pas, via une convention avec le festival, je ne sais pas encore la forme, mais on va essayer tout simplement, si on a 6 courts-métrages, de trouver 6 producteurs de la région, et chaque producteur va produire un film de cet atelier, un jeune de... Ce que je disais tout à l'heure, vu la qualité des idées, ou ce qu'on pense, nous, en tout cas, que c'est des promesses de très bons courts-métrages, il y a des producteurs qui ont pris l'initiative d'eux-mêmes pour
que ces films-là voient le jour. Donc, si notre souhait profond, c'est que d'autres producteurs de la région et d'autres personnes qui travaillent dans le domaine, quel que soit leur domaine d'intervention, qui suivent les pas de ces belles personnes-là qui ont commencé l'initiative, pour qu'on puisse filmer tourner tous les projets dans de très bonnes conditions, et on l'espère lancer une dynamique qui va faire que le festival soit une activité sur toute l'année et pas seulement un rendez-vous ponctuel à un moment de l'année. مسألة مهمة أيضا، ولكن أهم منها التكوين، أهم منها أنه يكونوا ناس نخلقوا واحد الجيل سينمائي في لا ريجون، نخلقوا واحد الدينامية سينمائية أيضا هنايا، لأنه بلا العنصر البشري ما يمكنش تضمن شي استمرارية ديال أي حدث كما كان. المهرجان يمكن له استمرارية بكم، لأن خاص تكون هناك تكوينات على مستوى جميع المهن السينمائية. واخا نبداو حنا في البدايات كنبداو، وانا كنشكر الاخوان اللي هذا الشيء داروا بفضل المجهود ديالهم، بفضل المثابره ديالهم، خدموا عليه في شهر 12، كان غيدار في شهر 12 ولا قبل شهر 12 خدموا عليه، تاجل داك الشيء بفعل الكوفيد، بداو عاوتاني خدامين عليه وجاو حضروا، والناس كتمشي كتخرج الدور والى اخره تشوف المدينه، وهما كانوا منضبطين معاكم باش داك الشيء اللي كانوا كيحلموا به يديروه مع الدراري ديال الداخله لقاوه، يمكن لقاو اكثر من اليوم. نشرف على الانتهاء هذه الدوره. كنظن بان بدا الزخم ديال الدوره من قبل الافتتاح، بدايه الورشات والندوات المؤطره لهذا المهرجان اللي في الدوره العاشره ديالو، واللي كيحتفل بالسينما الافريقيه، واللي ينظم تحت رعايه ساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي اليوم كنظن بان المهرجان كنقدروا نقولوا بلغ النضج ديالو، وبدا يتطور في اطار فعلا العالميه، وفعلا ديك السميه اللي كيهز اللي هي انترناسيونال. اليوم علينا كما قلت على البعد الافريقي ديالنا، على الهويه الافريقيه ديالنا اللي كتمليها الجغرافيا، يمليها المشترك الثقافي والاجتماعي بيننا وبين الجوار الافريقي. دابا غنبداو نشتغلوا من الدوره الجايه على انه اكثر عمقا، اكثر تجذرا في افريقيا. طبعا الى جانب انتم شفتوا الورشات ديال ابناء مدينه الداخله، واللي كانت ورشات ناجحه، واللي غينتج عنها ان شاء الله في المستقبل القريب انتاج بعض الافلام اللي نعرضوها في المهرجان اللي جاي. سعيد اننا كنساهموا في هذه الديناميه السينمائيه بالمنطقه. شفتوا ايضا الافلام الوثائقيه المعروضه لثله من المخرجين الابناء الاقاليم الجنوبيه، وهذا الشيء مفرح. هذه 10 سنين ما كانش عندنا هذا الشيء، ما كانش عندنا لا مخرجين، ما كانش عندنا لا افلام. اليوم كنظن بانه الحاجه ايضا الى اننا نقنعوا المنتجين سواء الوطنيين او العالميين ان الاقاليم الجنوبيه بالضبط مدينه الداخله تستحق انها تكون مكان جاذب لهذه الانتاجات السينمائيه. انا الاصداء اللي وصلتني هو انه كاين علاش نديروا هذه الورشات، كاين الشباب اللي مهتم بهذا الشيء، خاصنا غير نزيدوا نطوروا. ما اقترحوا لي مشروع ديال انه التكوين يكون مستمر 3 العام، وحنا غنشوفوا هذه الامكانيه هذه وغتكون، لانه المهم وفي الاخير اش غديروا نتوما. نعطوكم الاسباب والانيسياسيون، وفي الاخير غتعوموا بوحدكم وديروا افلامكم، وحنا نكونوا الحاضنه الاولى ديالكم. بعد الا خرجتوا من الداخل ومشيتوا لاي مهرجان برا ولا وطني ولا اي مكان، غادي يكون فخر ديال المهرجان، غادي يكون انتاج ديال المهرجان. وانا بغيتكم من السنه الجايه انتوما والاخوان اللي بحالكم يعتبروا المهرجان ديالهم، يكونوا قوه اقتراحيه فيه، ويجوا ينظموه، ويجوا يكونوا ايجابيين فيه، ويكونوا حاضرين من قبل ما يبدا المهرجان حتى يسالي المهرجان. هذا سي منسوي، لانه المهرجان خصو يكون ديالكم. وهذه الورشات التكوينيه ان شاء الله انا غنديروا التقييم ديالها من بعد مع الاخوان اللي عطروكم، وكنشكرهم بالمناسبه شكر جزيل. وغادي نشوفوا شنو هو اللي يمكننا نديروا، لا بد غنديروا شي عمل.